ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 6 феврали соли 2026 сол мо дар шаҳри Душанбе қарор дорем, дар пеши бозори Гипразем деҳқонбозорон, пеши деҳқонбозор қарор дорем бачаи азиз. ҳаминҷа як хонаро навортон мекунем, дом бо дараҷаи олӣ бардоштагӣ, бо тамоми шароито, бо тамоми санъаташ, доми 14 этажа хонае ки мо навор мекунем бачаҳо дар 11 этаж қарор дорад. Духонагаи 57.5 метри квадратӣ бачаи азиз. хоб нигоҳ кунем бачаи азиз. Табака чӯҷабириён усвориси чӣ мешаваса? У тараф тоҷирон мешава бачаҳо. Канечкаи кадом маршрут аст? Маршруткаи Д1914 бачаи азиз. ана ин тарафе ки нишон метем дӯстон, аз деҳқонбозор омадем дӯстон азиз. Ин тараф аз деҳқонбозор омадем, баъди гардиш мешавад дӯстон. Ин ҳамин дом ай, ин дом дӯстон азиз. ҳамин дом беҳтарин дом. хеле ки мебинен, худтон тамошо кардестен, тамоми транспортҳо ҳаст дӯстон. тамоми маршрутҳо, транспортҳо, троллейбусҳо, электромобилҳо, автобусҳо ҳамаш ҳастай. Мактабаш чодай? Инҷа мактаби 91 а? Инҷа дӯстон азиз мактаби 91. Масҷид шудай? Поёнтар масҷид дӯстон азиз. Хулоса навора далши аз дохили хона нишонтон метем, тамошо кунен. Лайкора гузорен, дар канал подписация кунен бачаҳо. иншоалло ки хона беҳад нархи арзон ай. ҳамин тамошо кунен, маъқултон мешава. рақамҳои соҳибхона рӯи экрантон буромагиай. бо далши занг бизанен, масякна бигирен. баъдан тарафи дасти чап рақамҳои Саудо ТВ барои реклама чизе боша рӯй кунен. рақамҳои соҳибхонаро мегузорам, тамошо кунем бачаҳо азиз. навора шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, мо дар 11 этаж қарор дорем. нигоҳ кунед бачаҳо азиз, чӣ хеле ки дидестен. ина якта лифт, дута лифт. инҷа якта лесинса, ин тараф лесинса дора бо. ай тараф бо лесинса ҳаст дӯстон азиз. нигоҳ кунед, чӣ хел доми зур. ин тараф бо лесинса бачаҳо азиз. инҷа падез дӯстон, ҳама кафел. ина падез бардор азиз. хонаро навор мекунем, далчи тамошо кунем бачаҳо азиз. 11 этаж. анами хонаи мо дӯстон. дарша бинед, дари зур. дарои расистки, қимати задагӣ. инҷа калидори мо. ина дӯстон калидор. инҷа хел полни абои кардагӣ, абои фасон. бисёриё варианти баняву ҳоҷатхона отдельно мекунем. ина барои шумо варианти зур. инҷа мешава ҳоҷатхона. дӯстон нигоҳ кунед. ина масъалаи ҳоҷатхонаш беҳади ба зур. просто соҳибхона меҳнат карда, мега хай сум дар кораи савдош мекунам. инҷа боша душ дӯстон, ваня. ина ҳамин ҳолат кафелаи фасон, шрӯ, мошинаи ҷомашӯӣ, ина мехел ҳолат. ина дӯстони азиз, тамошо кунед чӣ хел зур. масъалаи потолокшам хушроак беҳтарин зур. дарои фасон. инҷа боша мешавад дӯстон азиз. кухни. ина дӯстон масъалаи кухниш. кухни гарнитур. тамошо кунед чӣ хел зур. ай кадометон ки харидем, баъд иншоалло нами самбусаро мехоҳем омода бача азиз. ина дӯстон
شرایط بهترین برای زندگی شاهانه کردن. خلاصه که زنگ بزنیم بچه‌ها. این جمعه شما دوستان خانه یک، اینجا خانه دو، کلیدورچه کشیده خانه یک، خانه کلان، آبشی مساحت 57 از 5 متر کوادراتی دوستان عزیز. دو خانه کلان بهترین واریانت. ابوی پتالوک ببینیم، پتالوک چه خیلی زورای ورک نه گره معقول شید. ای طرف نشون تیم اینا دوستان عزیز، این طرف پریام بیرون دا هوای تازه. اینا دوستان عزیز راه دیدین. این طرف میشه دهقان بزرگ. اینا اینجا مکتب دوستان، تایدون مکتبی زمانوی. خانه چند با چند بود؟ یک سه با یک دو سه چهار سه با شش بچه عزیز. خانه سه با شش چه خیلی که دوستان دیدین. خانه کلان سه با شش این همی حالت کرده دوستان عزیز. خطا با دالشی زنگ زده مسیح کنیم بگیرنش. اینجا دوستان عزیز خانه دیوم. اکای درو را ایراسی آوردین؟ بگو جی؟ میگم دروی چه خیلی ای؟ رسیسکی آوردین ها؟ خب این دوستان عزیز این خانه با فکر دوستان همی 3 با 6 ایشان. خانه کلان 3 با 7 ها؟ خانه 3 با 7 باشه عزیز. اوش هم 3 با 7 بوده که؟ 3 با 5 نیم ایش 3 با 7. این دوستان پتالوک ببینین خیلی زور نیست فسان زمانوی. اکا استو یا دقیقه اکا امی چند کود داتای خونه آبشی؟ 57 نیم کوادرات. علیشی واریان دارین؟ نه فقط سوم. فقط سومین علیشی کردیت واریان نیست. برای بسیاری شاید کدام مکتب همه را نشون دادیم مکتب ایتریزن نشون دادیم. ها نشون میدیم. خب نقش چند سوم تنش موزی؟ 660,000 با معامله داره. 660,000 سومان ان شاء الله که با معامله صادره. خیلی که آیپون فهموندیم بچه‌ها همه را نشون با ایتریزا گفتیم نشون دادیم مکتب که جدای خیر همه را دیدیم بچه‌ها عزیز. خودتون با دالچی چخچق میکنید. کسایی که اگر کوارتیرا باشین اونا مثلا نزدیکی چاسته اسنگیش میگه اینجا قیمت کوارتیرا باشیننده. فهمو که فهمو. اگر کسی که تری возможность داشته باشه تمام که ای پارامتر را نشون دادیم. همین کدو میتون دوستان میگیرین مرامت از سعودو تیوی فقط نوار کردن دوستان. ما نوار میکنیم پیشنهاد مردم میکنیم ان شاء الله که معقولتون باشه. اگر زنگ بزنن چخ کنیم بگیرنش. با خاطر مهنتایی که ما میکنیم اگر امکان باشه طلب کنین در کانال پادپیس کنین. شاید اگر خانه زمین کوارتیر باشه اگر ما رقمای خودم میگذارم روی کنین خدا خواهد نوار میکنیم که اومده خودمون هم خیلی نواری فسان کرده برای مردم پیشنهاد بکنیم. لایک و رامونین زنده باشین. 660,000 سومانی دوستان عزیز.